Mmoja ameaona. Tunamshukuru Mungu kwa kila jambo. Mechi imekwisha salama, tumejaribu kupambana kadri ya uwezo wetu kutafuta matokeo, lakini mwisho wa yote dakika 90 zimeamua. Kwa hiyo kuna mazuri ambayo yameonekana mle ndani na kuna mapungufu. Kwa hiyo yale mazuri tutakwenda kuyaendeleza yawe mazuri zaidi ili kuhakikisha kwamba katika mechi zijazo tunafanya vizuri, na yale mapungufu tuenda kuyafanyia kazi, kama si kuyaondoa kwa kuyaondoa yote, basi kuyapunguza kwa asilimia kubwa ili michezo inayoendelea tuweze kufanya vizuri. Hilo lilikuwa kubwa katika mchezo wetu wale. Kwambia sasa hivi ana drip. Alipata homa ya ghafla, alipata hizo tonsils zikamletea homa kali sana. Yaani uwezi amini. Jana usiku tumejaribu kuhangaika, sasa hivi hali yake imetulia, lakini mpaka sasa hivi hadi kwa kambini hawezi kutoka na hali yake sio nzuri sana. Kwa hiyo kukosekana kwa Kanuti ni kwamba jana alipata maradhi, alipata tonsils zikamletea homa. Ndio imepelekea hata leo asipo kwenye kikosi. Hiyo ndio sababu kubwa. Kingine ni kwamba kama nilivyosema awali, namshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imeshakwisha. Nakubaliana na matokeo kwa sababu tayari matokeo yameshatokea. Kikubwa tunajipanga na mchezo ujao. Mwalimu akijiandaa anajiandaa ili kupata matokeo yaliyokuwa mazuri. Yakitokea matokeo mengine inakuwa ni sehemu ya mchezo. Lakini kubwa ni kwamba tulijiandaa kupata matokeo mazuri, lakini haikuwa. Tumepata sare ya moja kwa moja, ndio matokeo, ndio sehemu ya matokeo ya mpira. Kwa hiyo kubwa kama nilivyosema awali, tulijipanga kupata matokeo, vijana wamejitahidi, lakini mwisho wa yote tunakubaliana na matokeo yaliyotokea. Matokeo yote yanayotokea katika mchezo wa mpira, especially mchezo wetu sisi wa mpira wa miguu, kuna kushinda, kuna kupoteza na kutoka sare. Tulijitahidi kadri ya uwezo wetu ili kuhakikisha kwamba tunaushinda mchezo huu. Tulitengeneza nafasi nyingi, lakini kama nilivyosema, katika mchezo wa mpira kuna mazuri na kuna mapungufu. Kwa hiyo sehemu ya mapungufu ndio hayo ambayo tunataka kuyafanyia kazi ili tuone kabisa kwamba michezo inayokuja mbele yetu tunapunguza yale mapungufu kwa kiasi kikubwa ili kuhakikisha kwamba michezo yetu iko mbele yetu tunafanya vizuri na kupata matokeo yaliyokuwa mazuri. Un match assez ouvert où toutes les deux équipes pouvaient remporter ce match. Nous avons eu des moments, chaque équipe avait des moments forts. Parfois elle a exploité ces moments forts et elle a eu des moments moins forts, négatifs, où elle n'a pas exploité. Je pense que la première mi-temps elle était à l'avantage des Simba, surtout après 10 minutes de jeu, mais à partir de la 40e minute et surtout la majorité de la deuxième mi-temps elle était de notre côté, peut-être les 5 dernières minutes pour Simba. Sinon sur la totalité des matchs, je pense que nous avons créé plus d'occasions nettes de but et par rapport à notre adversaire. Et voilà, quand on ne marque pas des opportunités pareilles, on ne peut pas gagner de match. Kila timu ilikuwa na opportunity ya kufunga hii mechi. Naweza sema kama vipindi viwili vimegawanwa. Simba walikuwa vizuri katika kipindi cha kwanza sana tokea wakati wamefuta goli la kwanza. Lakini tunaamini kama tulikuwa vizuri katika kipindi cha pili, most of kipindi cha pili. Kuna opportunities zenye tumepata tukuweza kuziconvert. Sasa tunaamini kama ni fair point kupata pointi moja. Kila mtu amedeserve chenye amepata. De but ces derniers temps sur contre-attaque, nous sommes conscients de ces problèmes-là, mais je pense que les joueurs tellement ils veulent donc avoir, c'est-à-dire être très offensifs, que parfois ils oublient ou il y a parfois un manque de concentration. C'est vrai que c'est un problème de concentration et de rigueur tactique. Inch'Allah, à l'avenir, ils vont apprendre de ces leçons-là. Kweli tulikuwa tunafungwa goli za counter attack wala quick transition. Kutana wachezaji wanabebwa na action yenye tunafanya, kila mtu anawaza bibi kombele wala kwenda kufunga, lakini hatuwe makini wakati tukipoteza mpira position yetu iko aje. Lakini na sisi tumeiona hilo na ni kitu chenye tunaenda kuwaonesha na kutumika.
pia na yeye waone kama tunaenda tuna concede goli za namna moja, na inabidi hivyo vitu tu learn kwenye hizo mistake. Du moment du match où les ailiers, sur le plan de phase offensive-défensive, c'est-à-dire ils savent plus se repositionner, c'est que leur capacité physique, tellement ils ont donné, elle n'est pas au point. C'est 1, 2, 3 fois, la quatrième, s'il continue à être mal positionné, c'est qu'il est fatigué, il faut le changer. Donc on est passé de 4-2-3-1 à 4-3-3, parce qu'on a senti avec la fatigue de nos ailiers que le milieu de terrain, on commençait à perdre du milieu de terrain. L'entrée de Gaël, c'est pour apporter cet équilibre au milieu de terrain. Et aussi, oui, aussi, oui, il y avait deux attaquants. Il faut vraiment être vigilant par rapport en reculant un petit peu, comment il s'appelle, Ral Ocho, et pour garder l'équilibre aussi dans le milieu de terrain. Et on a mis un petit peu à droite Aziz pour avoir un équilibre dans le bloc équipe, même si c'est pas son poste, mais on n'avait pas d'autre choix. Kuna wakati mechi ilikuwa tunaona kama tunasumbuliwa sana na wingers za kwetu kutokurudia mbio na pia nikizani after dakika 10 za kipindi cha pili Simba wameenda kucheza na striker wawili, wakati ya Bibi Kiombo ameingia akacheza na Moses Fili. Sasa tukaamini kama na pale katikati tunaona kama tunapoteza ile makini, tukaamua kuongeza midfielder mmoja George kutupatia balance ya katikati.